So, saya tunjukkan sikit lah. Alright, so mungkin bagi anda macam pening lah nak tengok apa benda ni. Alright, so this is keperluan nutrien kita berdasarkan RNI ataupun kita panggil recommended nutrient intake. So ini kita akan belajar dengan lebih dalam lagi di dalam kita punya wellness class nanti. So apa yang saya nak bagi tahu anda dekat sini adalah ini adalah keperluan yang kita kena ambil setiap hari. Okey, protein banyak mana, karbo banyak mana, gula banyak mana, serat berapa nak kena ambil, okey, lemak berapa nak kena ambil. Kita kena ambil cakna. Sebab apa? Sebab ini we are talking about ourselves. Okey, ini adalah benda yang kita makan tau, yang kita nak masuk dalam mulut tu yang membentuk kita, yang membentuk kesihatan kita. Okay, so we have to know. Kalau baju kita nak pakai dekat luar, kita kena tahu saiz berapa kan. Ini benda yang kita nak masuk dalam perut mulut kita yang akan membentuk kita punya all the sel-sel kita. So we have to know. Kita kena tahu, kena ambil tahu. Alright, sebab kalau kita tak ambil tahu, ada tak orang lain yang ambil tahu? Ada tak orang lain? Ada orang yang tahu kata, kau punya nutrien tak cukup lah ni. Ada tak? Tak ada. So that's why kita kena ambil tahu. Alright, so anda yang berada kat sini pada malam ini, berapa orang? Let me check. Wah, okay. 40 orang malam ini yang ada kat sini. So anda tahu bahawa anda wajib kena ambil tahu apa yang anda makan because itulah yang akan membentuk diri anda, membentuk kesihatan anda. Alright, so for those yang ada kat sini malam ini, now anda sudah ada satu tanggungjawab besar. Anda kena bagi tahu mereka yang di luar sana tentang kepentingan untuk mereka tahu apa yang mereka perlu ambil. Alright, so this is your responsibility. Okay. So, kita tahu makan, tapi kita tahu apa yang kita makan. Alright, kita makan je, makan itu, makan ini, but we don't know what is inside our food, kan? Adakah dia memberikan kita kebaikan? Adakah buat kita sihat? Ataupun mungkin buat kita lagi sakit? Okay. So this is the mineral. Bukan saja makro. Makro tu adalah makro besar, keperluan yang besar. Protein, lemak, serat, karbo. So this all for benda yang besar, makro. So kita ada juga micro, which is mineral dan juga vitamin. Alright. So ni mineral ni semua kita perlu ambil ni. Okay, kalsium kita kena ambil. Kalau kita 30 to 58 wanita, kita tengok wanita 30 ke 50. Saya rasa kat sini semua ada antara 30 ke 50. Kalau ada yang bawah tu, you tengoklah 19 ke 29. Okey, so kita perlu 1000 mg. Iodin 104. Selenium 24. Zinc. Ini semua kita perlukan because badan kita tak boleh hasilkan. Alright, badan kita tak boleh hasilkan all these things. So kita perlu ambil daripada mana? Daripada source of food kita. Daripada makanan kita. Alright. So kalaulah, okay, next. So this is all the vitamin. Okay, yang kita kena ambil. Alright. So tengok thiamine, riboflavin, niacin, acid pantothenate, pyridoxine, folate, cobalamin. Itu adalah B complex. Alright. So acid pantotonic adalah kita punya acid folic. So pyridoxine B6. Okay, so kita tengok dia punya keperluan. Walaupun dia nampak sikit, tapi dia perlu diambil setiap hari. Kena ambil setiap hari sebab badan kita tak boleh nak buat, nak produce. Okay. So what happen bila kita tak ambil? Apa yang akan berlaku bila kita tak ambil? So adakah kita akan terbaring tak boleh bangun? Tak. Kita masih lagi boleh bangun. Tetapi kita punya bateri tadi tak sampailah 75%. Alright, so bateri kita akan jadi antara 50%. Dan kalau dia semakin lama kita semakin tak cukup, so dia akan jadi 0 to 25%. So dia akan efek lagi kepada benda-benda yang lain tadi. Kita tak boleh nak berfungsi dengan apa?
optimum, kita tak boleh buat keputusan dengan cepat, kita cepat rasa stres, lepas tu kita susah nak tidur. Okay, so this is all the things happen bila badan kita tak dapat semua keperluan yang diperlukan. Okay. So sekarang ni nampak tak di manakah letaknya adinda dan kekanda kita? Right. So boleh nampak dengan clear tak? Boleh nampak dengan clear tak di mana letaknya adinda dan kekanda? So adakah anda hari ini makan semua benda ni? Okay, saya nak tanya, ada tak orang yang dekat sini, ada tak siapa yang dekat sini yang dia memang sure lah everyday dia makan cukup. Oh, the mineral, vitamin ni semua cukup. Okay. Makan nasi pun susah. Okay, so boleh dikata, kalau orang tanya saya, perlu tak diambil suplemen ataupun diambil all this benda-benda ni, perlu tak? Of course perlu, because kita tak cukup. Even saya as a nutritionist pun, saya tak cukup nutrien. Alright? Sebab kalau kita ambil sayur, kita ambil buah banyak lah. Okay lah ambil sayur, ambil buah banyak. Tapi dia punya proses, vitamin C, the moment you cut dia punya buah tu, vitamin C 50% gone. Okay? Belum lagi you masak, belum lagi you simpan. Dipetik sebab you nak, kalau nak betul-betul yang 100% tu, petik terus masuk mulut. Okay? Kita manalah dapat buah petik terus masuk mulut kan? Even sayur pun. Right? Kita potong-potong, vitamin C habis. Sebab vitamin C larut air. Vitamin yang larut air. Okay. So that's why kalau orang tanya perlu tak ambil suplemen vitamin C. Kalau badan kita okey, normal, okey lah kan. Boleh, tak perlu tak ambil pun tak apa. Tapi bila badan kita, bila kita dalam keadaan stres, nutritional demand akan menjadi lebih tinggi. So tak cukup dengan 70 mg tu tengok vitamin C tengok vitamin C 70 mg je. Itu kalau kita normal, tak ada stres, tidur okey kan. Kalau kita makan okey lah, tak payahlah ambil lebih. 70 pun okey. So that's why you kena makan buah banyak, makan sayur banyak to get all the nutrients yang diperlukan kan. Tapi kalau sayur pun setakat 2 sudu je satu hari, itu pun masak sampai lunyai, memang hilang lah all the all the vitamin dia. So yang dapat kadang-kadang dia punya serat je. Okay. Tu pun serat yang tak larut, serat yang tak soluble fiber, yang insoluble pun tak ada. Okay, so this is the things yang happen dalam kita punya diet, right, dan kita punya pemakanan. So kalau saya makan sayur banyak, berapa 2 sudu satu hari, so of course tak cukup. Of course lah tak cukup. Okay, so because keperluan badan kita perlukan all these things. Perlukan all these things. Macam vitamin C pula. Dia adalah vitamin yang dilarut air. Maknanya dia tidak disimpan di dalam badan. Okey, hari ni makan 1000, besok tak payah makan vitamin lah. Tak. Dia ambil apa yang perlu kan, lepas tu dia akan keluar. So tomorrow kita makan lain lagi. Except for vitamin A, D, E, K, which is dia akan disimpan di dalam lapisan lemak. So that's why untuk multivitamin kita kena tengok juga. Tak boleh ambil dos yang memang highly punya highly punya dia punya kuantiti lah, sebab kita takut ketoksikan berlaku. Alright.